नमस्कार आउ नया वीडियो स्वागत समस्त बंधुगण मु आगु बहुत थर अनेक वीडियो कही मोटिवेट करनी क्या आजिका समय कौन सी मोटिवेशन पछरे पागल हवा ठीक नुह जदि आप सेल्फ मोटिवेटेड नुहति कौन सी 30 सेकेंड 20 सेकेंड गोटे रील सर्ट वीडियो आपको मोटिवेट कर ना सो मुझे एक्शन कथा कह मोटिवेशन कथा नुह आप समझ जानी वर्तमान LTR प्रिलिम पार्ट सरी जाइए और जो मैंने 21-22 बीडी कर खास करके आंध्रा बीडी जो मैंने कर समस्त जानी सारी वर्तमान गवर्नमेंट जॉब पाई केते हार्ड वर्क दरकार एवरेज स्टूडेंट माने केते फोकस था पड़े गोटे एवरेज स्टूडेंट भी आंध्रा बीडी रे इजिली एडमिशन पाई जाउछे बट ताको जॉब पाया पाई बहुत कष्ट करिया पड़ो जदी सी एससी SCBC किंबा जनरल कैटेगरी रे आसुछे राइट सत कथा कहली मोटिवेशन काम करियो काम करियो कौन ओनली एक्शन मन रखता ओके नो मोटिवेशन ओनली एक्शन मुझे कथा कह प्रथमे देखंतु हमर जो LTR रो पोजीशन आसिला केते आसिला ओके आर्ट्स देखंतु आसिला 1488 पोस्ट TGT ओडिया 496 PCM 1020 CBG 880 एई गुडा पई ह्यूज एप्लीकेशन आसिला एई चारिटा पोजीशन पे आपनकर प्रीलिम एग्जाम हैला जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है केवल 4टा पोस्ट ये 4टा बाकी जो पोस्ट रहा आमर PET उर्दू टीचर तेलुगु टीचर संस्कृत हिंदी एप्लिकेशन भी कम थी जदि आम देखा पूर्व अपडेट आम करूँ जो टोटाल एप्लिकेशन थिला 94,034 रिजेक्ट है 5,797 पाखापाखि 88,000 सर्टिफिकेट माने एप्लिकेशन रहा 28,237 सर्टिफिकेट एक्टिव रहा जो देखिब हिंदी 711 पोस्ट संस्कृत 729 पाखापाखि 1500 ओके आउ उर्दू 681 माने 2122 पोस्ट मात्र रहिला केते पोस्ट रहिला मात्र 2122 पोस्ट रहिला बेसी नहीं ओवरऑल 2200 पोस्ट रहिला ई 2200 पोस्ट में एप्लीकेशन एते मात्रा नथिला एवरेज अप्रोक्सीमेट 2200-2300 रहा आउ जदि एप्लिकेशन ये सब मिसिकी ना 10,000 भितर ताठ अधिक ना से तो प्रिलिम है ना राइट तो बाकी 75,000 रु 77-78,000 पर्यंत एप्लिकेशन आसला कौन भाई अदर पोस्ट को पोस्ट भाई ये जो रहा 1400 400 1000 800 ये जो 4टा पोस्ट रहा 1800 1900 ये गला 2,400 3,800 बाकी जो अप्रोक्सीमेटली टोटाल रहा 3,800 भाया पोस्ट तापाई आसगला एप्लिकेशन 75-78 तो बर्तमान है प्रिलिम एग्जाम अप्रोक्सीमेटली 75,000 एप्लिकेशन आसता ये हूँ वर्तमान प्रिलिम रिजल्ट ओके वर्तमान प्रिलिम रिजल्ट जदि आम देखा एठी टोटाल हाँ पोस्ट ये देखो 3,884 अप्रोक्सीमेटली एति ही पोस्ट तो सिलेक्शन हेले के जन 18,866 जन वर्तमान प्रिलिम क्लियर कर देखो 75,000 रु बा 78,000 रु रहिले केते 18,000 पाखा 19,000 नहीं जाए अप्रोक्सीमेटली 19,000 राइट 78 रु 19 काटिले केते रहउछि पाखापाखि 58-59,000 पाखापाखि 57,000 रु 60,000 खंडे पर्यंत पिला प्रिलिम रे कटिगले से माने सेल्फ मोटिवेटेड न थाई पारंती मु तो कहे failure is a part of success failure is the pillar for success failure is the step for success तुम फेल न हो ना तुम पास करिवार से जुनून आसबनी भितर माने से जो गोटा आसब तुम भीतर इगो हट हेनी तुम माइंड स्ट्रेस नबनी फेल जो न जान तो डेफिनेटली फेलियर दरकार बट असुविधा होची जो मैंने एवरेज स्टूडेंट से असुविधा हो
ଖାस କରିକି ଯଦି ସେମାନେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଯଦି ଏସି ବିସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଯଦି ଏସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଏସଟି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଇଡି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ, ଏଇ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ କହି ଆସୁଛି। ପିଲା ମୋତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିନି, ଆରେ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହୁଛି। ତମେ କାଲିର ଛୁଆ, ନିଶ ଉଠିନି ଯାହାର ଠିକ୍ ସେ, ତମେ ଯେଉଁ 10,000 ଟଙ୍କା, 15,000 ଟଙ୍କା, 20,000 ଟଙ୍କା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିଦେଲ, ଭାବିଦେବ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ମୋଠୁ ତ ଆହୁରି ମହା ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପିଲାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଫୋକସ୍ କର, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଚର ହେବ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟିଚର ବି ବହୁତ ପଇସା ପିଲା କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାସକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଦରକାର। ଆନ୍ଧ୍ର ବିଇଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରୁନେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ନାହିଁ, ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିଚରସିପ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ପେଶାଲି ଆନ୍ଧ୍ର ବିଇଡ଼ିରେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଆଭରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଜଷ୍ଟ 50% ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଯାଇକି ଆପଣ ବିଇଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ତ ଏଠି କ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେଠି ତ ବିନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆମେ ପାଇଯାଇଛେ ନା। ଯେଉଁମାନେ 70-80% ପିଲା ସେମାନେ ତ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି ପିଲା ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି 50-60-70% ବି ଆନ୍ଧ୍ର ପିଲା ଥିବେ, ବାକି ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିବେ। ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡେ ୱାନ୍ରୁ। ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବିଇଡ଼ି ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରଥମରୁ ତୁମକୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସହିତ ଅପଡ଼େଟେଡ଼ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାଇଟ୍? ନହେଲେ ହେବନି। ଓକେ, ସୋ ବହୁତ ଇଜିଲି କେତେବେଳେ ନିଅନି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ। ଯଦି ତୁମେ ବାହାରେ ବିଇଡ଼ି କରୁଛ, ରାଇଟ୍, ତୁମେ ଡେ ୱାନ୍ରୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସହିତ, ନିଜର ଟିଚିଂ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ, ନିଜର ପିଡାଗୋଗି ସହିତ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଦରକାର, ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଦରକାର। ମୋଟିଭେସନ୍ କାମ କରିବନି, ଓନ୍ଲି ଆକ୍ସନ୍। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବିଲକୁଲ ଦେଖନି ମୋଟିଭେସନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରିଦେବି ଲୋକଙ୍କୁ। ବଟ୍ ସେ ଡିମୋଟିଭେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସେଟା ଡିମୋଟିଭେସନ୍, ବଟ୍ ମୋ ମାସେ ସେଟା ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନ୍। ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ କଟିଯାଇଛି, ଏବେଠୁ ପ୍ରିପେୟାର କର। ନେକ୍ସଟ SSD ଅଛି, ନେକ୍ସଟ RSD ଆସୁଛି, 25 ଶେଷ, 26ରେ ଆସିବ। ଏବେଠୁ ଲାଗ, ଆଉ ଜିଦ୍ଦିରେ ଲାଗ, ଆଉ ମୋଟିଭେସନ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କର, ଆକ୍ସନ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର, ରାଇଟ୍? ଏଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓର ମେସେଜ୍। ପୁଣି ଦେଖାଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍।